कटक टांगी चौदार ब्लॉक अंतर्गत कहीपुर पंचायत रे गृह उच्छेद को नहीं प्रशासन और जनसाधारण मुहांमुही होइछन्ति। दीर्घ 30 वर्ष ऊर्ध्व समय धरी रही आसुथिबा दुई वरिष्ठ महिला निर्मला पंडा और मनोरमा पंडा चालघर भांगिबा को आसिथिबा तहसीलदार प्रशासन को स्थानीय महिला और ग्रामवासी माने तीव्र भाव में विरोध करछन्ति। पड़ोशी सर्वसाधारण रास्ता अभियोग आधार में प्रशासन एही पदक्षेप नैथिबा बेले ग्रामवासी एहा पछरे राजनैतिक चाप थिबा नै अभियोग करछन्ति। शताधिक महिला एकत्रित होई उच्छेद कार्य को अटकाइबा सह 4 मासर समय मध्य मागिछन्ति। ग्रामर अन्यान्य अनाबादी और श्मशान जमी जबरदखलकारी विरोध में प्रशासन प्रथमे कार्यानुष्ठान ग्रहण करू बोली सेमाने दाबी करिसन्ति। अपरपक्षे वरिष्ठ नागरिकों को न्याय प्रदान पाई आगामी दिन में उपरिस्थ अधिकारी द्वारस्थ हेबाकू ग्रामवासी सजबाज हेउछन्ति। सत्या बेहरा आज्ञा से जो गरीब छुआ स्वामी छाड़ी स्वामी तो मत सेरा आसेनी मुझे सी गोटे चारी करते जदि चारी करते आम गाँव में किशु गोटा गाँव नागी तहसिल ऑफिस घर भांगिया तहसिल ऑफिस सार मान डकई थाना डकई एमतिया करुची कौन आम सब स्त्री लोक मैंने ढड़ा हलु केमी तुम भांग आज्ञा आउ गोटे कथा जो आसिकिन 20 वर्ष आज्ञा हो कागज देखु 20 वर्ष 25 वर्ष हो आम देवालटा बुलिए बोलिकिना से आमको हाइले कटुरे कौन सारसा छुरी हाणीदे सरपंच को हाणीदे थाना बुझिलानी तहसिल ऑफिस बुझिलानी ये पर्यंत घर कोठा घर प्रशासन कहला तमे जो कौन 4 मास आमे मागिबू आमको 4 मास टाइम दिया जाऊ तापर आपण जदि भांगिबे आ तामाने आपण भाबिले कि सत्यर तो जय हैला आज्ञा को आपण तो कहउछथि आ सत्यर जय होउछि कि नाही त सरीनी अच्छा नाटा कहिबे मो ना कल्पना बेहरा मो कन्हैपुर पंचायत रो झियो कोन घटना आइ कोन पे आस्थिले तो तीन आस्थिले कोन पे आमर 2 जण नियाश्री माँ जो माने कि स्वामी परित्यक्ता आमर निर्मला पंडा और मनोरमा पंडा तांकर जेहेतु सी निराश्रय तांकर केही नांती तेणु आमर ए साही भितर आमर ए चेना को जगार से माने बखराई घर तैयारी करछन किंतु आमर अपर पक्ष तांकू जोरसोर पूरा लागि तांकर से घर भांगिबा पई से घर सी आम साही रे भी से नुहंती से सेपट साही रे जेहेतु तांकर एठी जगह अछि से तांकर अभियोग करछन कि मोर रास्ता नहीं जीवाई किंतु आपण एठी देखिदेबे मु भी मीडिया को अनुरोध करी से रास्ताटे देखेबे तांको प्लॉट एटा होउछि हमर सर्वसाधारण रास्ता से आराम रे एपटे भारी परिबे किंतु से माने तांको अभियोग क्रमे आज हमर तहसील रु आस्तिले आ हमर पुलिस रु आस्तिले आमे चाहूछु न्याय आमर माँ माने पड़िया आमर 30 वर्ष हो गलानी आम 18 नंबर वार्ड रो गोटा श्मशान कोठी भी नाही तेणु आम चाहूँ आमर गोटे से आम पड़िया जो घर सब माड़ी बसी जबरदखल कर उच्छेद करा जाऊ आमको से श्मशान दि जाऊ किसी असुविधा हेनी आम एटी घर भागिदेबू आ मु गवर्नमेंट को अनुरोध करी माने आश्रय किसी माने करा जाऊ किसी सुविधा सुजोग करा जाऊ जो मनोरमा पंडा आ निर्मला पंडा अच्छा थैथान व्यवस्था करा जाऊ आ मु गवर्नमेंट को अनुरोध करुच्ची आमर से पड़िया कथाटा टिके बुझंतु सेठी आमर लोक बाहर आसिक घर करुचंती एमती कि 15 बखरा 12 बखरा 10 बखरा घर करी बाउंड्री बुलाई सेठी भड़ा भी लोक दौरान
କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ନିରାଶ୍ରୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଇନ? ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଦୀପକ ପଣ୍ଡା ଏ ଗାଁର ଜଣେ ପରିଚିତ ଲୋକ। ଏ ଗାଁର ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ବି ଜଡ଼ିତ। କଣ ଆଜି ଘଟଣା ହେଇଛି ଆଜି ଆସିଥିଲେ? ଆଜିର ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଇଛି ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଧରଣର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ବିଗତ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତହସିଲଦାର ଅଫିସରୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଆଡେ ପବ୍ଲିକ ରାସ୍ତା। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ସେପଟଟା ବି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ରାସ୍ତା ପୁଣି କେମିତି ହବ? ଆଉ ଏଠି କୋଉ ପବ୍ଲିକ ଚାଲିବ? ଏଠି କୋଉ ପବ୍ଲିକ ଚାଲିବ? ତାହେଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଲୋକର ପ୍ରରୋଚନାରେ ତମେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଥିଲ। ଏଠି ଦି ଜଣ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଘର କରି ରହିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ସେ ଘର କରି ଏଠି ଚଳିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 1000 ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶ୍ମଶାନ, ସେପଟରେ ପଥରକଟା ପୋଖରୀ ଉପରେ। ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅନଅଥରାଇଜ ଲୋକ, ବାଂଲାଦେଶୀ ପଠାଣ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ଛଡା କିଏ କୋଉଠୁ ଉଠି ଆସିଛି, ସେଠି ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଘର ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଆମ ମା ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଇଛି, କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ଆସି ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଗାଟାକୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଯେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ ଗୋଟେ ସାଂସନ ହେଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ ବି ହେଲା। ତା ବାଦ ବି ସେଠି ଲୋକ ଜାଗା ମାଡି ବସି ଘର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଇଭାକୁଏସନ ହେଇପାରୁନି। ଅଥଚ এই ছোট্ট জায়গাটা পাইকা আজ তহসিল অফিসରୁ লোক পଳେଇ ଆସିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଭାରି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉଠି ପବ୍ଲିକ ବେନିଫିଟେଡ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଲୋକ, ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକ, ଏଠି ଛୋଟିଆ ଘରଟେ କରିକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଠି ପୁଣି ଆପଣ ସେ ଯୋଉ କାରଣ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ପବ୍ଲିକ ରାସ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ପବ୍ଲିକ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛେ ସେଟା ପବ୍ଲିକ ରାସ୍ତା, ସେଟା ଆଡଜେସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ରାସ୍ତା, ଆଡଜେସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ରାସ୍ତା, ଆଡଜେସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପୁଣି ପବ୍ଲିକ ରାସ୍ତା ଏପଟଟା କେମିତି ହବ? ତା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ମାଡି ବସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ମାଡି ବସିବା ପାଇଁକା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ତା ପଛରେ କିଛି ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକା ସେମାନେ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ 4 ମାସ ସମୟ ନେଉଛୁ। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବୁ, ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବା କଥା ଯିବୁ। ଏ ଛୋଟ ଜାଗାଟା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଆ ଭିତରେ କିଛି ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଏତେ ପବ୍ଲିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଲୋକ ଏଠି ମାଡି ବସିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁକା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଫ୍ୟୁଜି ଆସିକି ପଠାଣ ସାହି ଉପରଟାରେ ଆଜ୍ଞା ଛତୁ ହେଇସାରିଲାଣି ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି ରିଫ୍ୟୁଜି ମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ ଆମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାଟା ପାଇଁକା ସେମାନେ ଆଜି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁକା। ପଇସା ଖେଳ ହେଇଛି କି? ନାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ନାଇଁ ରୁହ, ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ଦେଖିନୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଆ ପଛରେ କଣ ଯେ କାରଣ ସେଟା ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ବ୍ଲେମ କାହାକୁ କରିପାରିବୁନି, ବଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ